Motivate Islam. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. ए ईमान वालो, जब जुम्मे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो जल्दी से अल्लाह के जिक्र की तरफ आओ और खरीद फरोख्त छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो।